That is my brother one marriage one. Marriage enjoy very much. Marriage only already enjoy it everybody. That is now everybody want to bless or right. Enjoy right. Everybody happy. About this. Right. That is now. जय जगन्नाथ मैं कहना चाहता हूँ जो भी है आज ये नो है यार भाई यार दीपक हो क्या बताऊँ यार अरे यार क्या यार बना देती हो टेम्पल अबे कोई सुनेगा तो मैं बताऊंगा ना यार ऐसा थोड़ी ना होता है इंग्लिश इंग्लिश हिंदी नहीं बोलता हुए लाइक कमेंट बोल दिस इज कोणागढ़ टेम्पल ମୁଁ କିଛି କହିନି ଜାଣିବ ଯେ ଲେଡିଜ ର કોઈ ପାର୍ଟି ବନ୍ଦ ବ୍ଲଗ ଲେଡିଜ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଜାଣିବ କହିଲା ଜାତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାଲ ପେଟ ଦରଜ କରୁଛି ଜାତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କୋଉଠୁ ଆଇଲା बढ़िया सब बढ़िया।